Pozdrav svima! Danas mi je ukazana velika čast da vam premijerno predstavim najnoviju generaciju SSD-ova i disk koji ću vam danas prikazati stigao je od kompanije Patriot. Reč je o njihovoj najnovijoj VP4300 seriji koja se može pohvaliti činjenicom da uspešno dostiže i probija magičnu brojku od neverovatnih 7 GB u sekundi. Kako bi postigli nešto što konkurencija upotrebom Phison kontrolera do sada nije bila u potpunosti u stanju da uradi, Patriot je koristio jedan od najnovijih kontrolera kompanije Inogrit. Ova kompanija nije poznata mainstream javnosti samo iz razloga što im je fokus uvek bio na klijentskim i enterprise solucijama. Inogrit Rainier ili IG5236 je njihov prvi mainstream SSD kontroler, sastavljen od 8 NAND kanala i izrađen u 12 nanometarskom FinFET procesu proizvodnje. Inovacija u dizajnu kontrolera omogućila je da u teoriji maksimalni kapacitet dostigne ukupno 16 TB na jednoj regularnoj M.2 pločici, što praktično duplira dosadašnje mogućnosti Gen 4 diskova. Ovaj kontroler fabrički krase brzine od preko 7 GB u sekundi za čitanje i preko 6 GB u sekundi za upis, ali kasnije u videu ćete vidjeti da implementacijom posebnog firmwarea kompanije poput Patriota uspevaju da izvuku i mnogo više u praksi. Sad ono najvažnije, po čemu se ovaj Patriot VP4300 izdvaja od drugih? Kada ga otpakujete, u kutiji se dobija ogoljen SSD, dakle bez integrisanog hlađenja, a pored njega idu i dve vrste hladnjaka jer vam kompanija nudi mogućnost da izaberete kako će on u praksi biti hlađen. Ako imate matičnu ploču poput ove Asus Maximus 13 Hero koja dolazi sa brutalno velikim SSD hladnjakom, onda na disk ne morate stavljati ništa od priloženih dodataka. Ako pak niste sigurni 100% u mogućnosti hlađenja na vašoj matičnoj ploči, prva opcija vam je da ugradite ovaj grafenski hladnjak koji je tanak poput nekog stikera, ali služi da savršeno prenese toplotu na neko dodatno hlađenje. Nakon inicijalne aplikacije, grafenski kuler više nije moguće skinuti, pa tu treba biti obazriv. Drugi kuler je standardni od aluminijuma i on ide na ovaj grafenski samo kada nemate nikakvo drugo hlađenje na matičnoj ploči. Što se tiče samog SSD-a, evo jedne zanimljivosti. Kako ovaj kontroler vodi poreklo iz enterprise segmenta, Inogrit mu je dodelio i neke specijalne profesionalne mogućnosti poput podrške za višestruki namespace i specijalnu single root input-output virtualizaciju. Da prevedem na razumljiv jezik, ovaj SSD donosi izvanrednu podršku za virtualizaciju i kreiranje višestrukih virtualnih mašina u okviru jednog sistema. Ovo je, moglo bi se reći, revolucionarno za jedan konzumerski NVMe SSD, jer otvara vrata onih ekstremnih mogućnosti standardnim korisnicima. Pitanje za vas koji gledate, da li imate ideju za šta bi ovaj disk mogao biti korišćen u nekom ekstremnom desktop sistemu? Pišite mi u komentarima. Ja sam uradio par termalnih testova, a iskoristio sam i priliku da probam ovaj PCI Express 4.0 disk na najnovijoj Intel Rocket Lake platformi. Sve to je upoređeno dalje sa AMD X570 rezultatima i njegovom nativnom podrškom za ovu tehnologiju i sve te brojke možete upravo vidjeti na ekranu. Pre svega da sumiramo temperature. Ovdje možemo jasno vidjeti da Maximus 13 Hero ploča odrađuje fenomenalan posao sa svojim pasivnim hladnjakom koji je, moglo bi se reći, i projektovan baš za ovu novu Gen 4 generaciju diskova. Temperatura na njemu nikada ne prelazi 63 stepena, dok je alternativni izbor kombinovanja priloženih alu i grafen hladnjaka ipak bio solidno lošiji u identičnom kućištu. Međutim, kada su u pitanju performanse diska na AMD i Intel platformi, razlike su ponekad i drastične u korist AMD-a. Razlog za ovo je nativna chipset podrška na AMD X570 pločama koja SSD podacima barata nezavisno od grafičkih slotova sistema. Intel posjeduje tek osnovnu podršku preko procesorskih PCI Express linija, što je ekvivalent AMD-ovoj najosnovnijoj Gen 4 podršci na B550 pločama. Najveći benefit ove najnovije serije imaće svakako gameri. Patriot ovaj model deklariše kao gamerski, a ova kategorizacija ima čak i dodatni smisao jer će i PlayStation ovog proleća omogućiti korišćenje ovih osmokanalnih M.2 diskova u svojim PlayStation 5 konzolama. Recimo da bi otprilike digitalni PS5 u paru sa VP4300 diskom od 2 TB trebao koštati oko 750 do 800 evra,
što je kompletiran gamerski sistem za manje novca nego prosečna grafička karta srednje klase. A samo ovde pričamo o preko 6 miliona potencijalnih kupaca, zaključno sa martom 2021. Naravno, kao i uvek, očekujte da ova tematika bude obrađena u potpunosti kada izađe taj PlayStation 5 update. Za kraj, mislim da ovde je reč o proizvodu koji će i pored očekivano visoke cene biti jedan od najpoželjnijih kada su u pitanju ekstremni gaming buildovi ili nadogradnja konzola. Pa zbog toga ide i moja Platinum nagrada. Ako vam se svidela ova recenzija i želite još ovakvih i u budućnosti, postoje 3 načina kako da podržite moj rad i trud. Prvi je da se prijavite na kanal ili bolje rečeno da me zapratite, dakle to je onaj standardni subscribe koji je besplatan. Sad, drugi način je da se pretplatite. Odlučio sam da vratim smisao ovom terminu jer kanal ima i opciju pretplate, članarine ili pristupanja, koja na mesečnom nivou iznosi samo 100 dinara ili $1. Ovo je simbolična cifra, ali daleko od toga da meni lično ne pomaže kada treba opremiti studio novom opremom, hardverom za testove i slično. I treća opcija je naravno da poslušate poruku sponzora i pazarite nešto sa linkova u opisu ovog videa. Sajt U2Key je već dugo glavni sponzor kanala i kao takav pruža jednu od najboljih ponuda za ključeve. Sve što morate znati je da vam ovaj sajt nudi mogućnost da po cijeni od ravno 8 evra kupite punokrvnu retail verziju Windows 10 kada u korpi ukucate kupon kod koji upravo vidite na ekranu. Dakle, to je onaj Windows koji aktivirate i mirni ste, ne brinete o promjeni matične, procesora i slično. Ovaj je otporan na takve stvari. Osim toga, tu je i ovaj drugi kupon kod koji vam donosi 18% popusta na Office 2016 i 2019 Pro pakete, kao i licencirani Windows 10 Home ako vam treba ta verzija. Sve što tu vidite danas su retail varijante, što znači da uz moje kupone i U2Key sajt dobijate najbolju vrednost za vaš teško zarađen novac.